Hi guys! So for this video guys, klaro man kayo magtanong ta guys. Kaya ang atong gitanong pag una guys, namatay man tungod sa kainit. So magtanong ta balik guys, sakto init. Gauwan-uwan na sad sugod guys. So sure ball mabuhi na dyan ni Sharo Kadia. Inyong Disney Princess Barako kay Forma. For the go. Tada! Gwenchana!